Damai ni batana sumurung sian saluhu naroha ima na mangaramoti ati-ati doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras ma dihita saluhna manami doho inami na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Selamat tahun baru tahun 2022 ma dihita saluhna. Hata ni dibata nagai barita nauli dihita di bagasan Tikion di minggu Epifanias. Iman na tersurat di buku Evangelium ni si Lukas di bidutulu memuka masian ayat 15 satu ayat 17 dungenon di duting mamuse di ayat 20 sada satu ayat 22 hujahahoma tuhita tapai huti hutma di bagasan rohat tabib. Managam-nagam do bangsui diripube di bagasan rohana taringot tu si Johannes atik beha Kristusi ibana. Gabe dialusi si Johannes ma nasida saluhuna. Ahu do tutu madidihon hamu dohot aek. Alai naroma nagumogo sianahu. Nahurang tamadu ahu makar hari talini sepatuna. Didihon ni ido tuhamu todi parbadia dohot api. Di tangan na do purpuran, payasan na pardegian na, papungon na do emena tu sopona, alai tutungon na do hurak kami tu api na soramito. Alai uju tardidi na toropi saluhuna, gabi dohok ma Yesus tardidi. Jala di namartangyang ibana muka ma langit. Jala mijur mato di perbadia tu atas nama rupa songon darapati. Jala masa maswara sian gijang songonon. Hodo anakku haholongani lomodo rohaku diho. Ima sahana. Dihita saluhuna manami dohot inanami. Terpukon laho manakasi hadiriota buhado parsitutuon dihita soun halak Kristen nama kaporseibana mangihuton Tuhata Jesusi ahado motivasi dihita di namanagam haroroni ibana dukoni muse ahado tujuata dukon ro ibana, dukon tatadda ibana di bagasan ngolu hapor seota. Ima neperjulu sahali iko si parhusor-husorota di bagasan rohatta. Hamu kadongan nahina porsean. Torok do halak na mangihut to Jesus. Aku ni menagam haluaun sian imana. Alai torok do nang hita lahu managam akabaga-baga ni pardagingon sian ibana. Boy majodohonon rupani halak na mangihut to Jesus ala tongon di bagasan parsahiton imana. Managam di bana di hamamalum ni parsahitonna. Halak na mangihut to Jesus na tongon lagi humasusa ala ni situasi ni ekonomi. Boydo gabe songon na lamtaba semangakna lamtaba girgir mangula akaulon na asalam tudenggan na perekonomian ni ibana mulo mangihut to Jesus. Gudang do halak na mangihut to Jesus asalam denggan nguluna asalam marhadumaan di nguluna. Akup ni lahu managam haluaun nasian Tuhata Yesus. Danga dong nasala di si amang do inang. Danga dong namaralo nang tupoda ni hapor seota. Alai ikon ingot do hita. Songon hata ni Apostol Paulus naman dokon. Molo Holandi portibio do hita makirim di Kristusi. Jolma na dumanggol do hita. Lapatan namang do inang molo holan
narikot tu perdagingon, moloholan narikot tu hapor tibionondo, managam hita, makirim hita di Kristusi, totu sia-sia do hapor siaon nang tapeopi saluhna. Alani di payengot kita musia mangdo inang. Uju na ditamue Yesus 5.000 halak. Gurang natorop lau mangihuton ni mana. Dungi male manasida. Dungi dilho Yesus ma nasida mangan kurang lebih 5.000 halak. Alai tabering maju amang do inang. Sian si 5.000 halakon. Piga do na betul-betul maka persei bahwa ibana do na mangalehon haluaon. Di bagasan haporseon na mana. Piga halak do na mangihut to Jesus. Bahkan jangan-jangan amang do inang nasida mangihut to Jesus ala di boto nasida molo huhut to Jesus iko si tau butongam maaw. Adong do nasongoni. Artinya amang do inang hanya masalah perut, hanya masalah kedagingan, hanya masalah keduniawian mereka mengikut Yesus. Dihuto di mana Yesus? Allah di boto nasida, nabuai Yesus paluh nasida, sian akap persoalan-persoalan di bagasan nguluna. Dihuto nasida Yesus. Allah dihirim nasida, boy Yesus laho mangalehon nasa narikot di nguluna. Siani idota mangdo inang. Berarti ada motivasi yang salah. Ada motivasi yang keliru ketika kita mengikut Yesus hanya untuk memenuhi hasrat dan keinginan kita semata saja. Songoni donang terpuk tanang di bagasan tikyon. Dinarosi Yohanes padidi. Laho pabuahon nongro Yesus si paluai. Tunggudang do akasukun nabi nahini bangso itu ibana. Jala gudang do sian nasida tong nama dokon. Ai Mesias do si Yohanes padidi. Alaya hamai doko si Yohanes padidi. Daong. Dang au narui. Haru makar hari tali sipatuna dang tamaau ninay mana. Labatan na amang do inang gudang do hape hati hai na managam haroro ni Mesiasi holan paluahon nasida sian ragam ni hamaolon natinaon nasida di mengulu nasida. Takas do hati hai di uju ni gonggoman ni Kaisar Tiberius. Tutu gudang hamaolan ni dupan nasida. Pajak yang berat ditekankan kepada nasida. Dangadong kemerdekaan dapuk nasida jala totong sai dilele-lele aka panggonggomi hati hai. Alani dia tung nasida do haroroni misiasi songon raja naib baru na menggetihon Kaisar Tiberiusi. Nabui paluahon nasida, nabui mangalehon hasonangan. Naboy mangalehon halubangan kemerdekaan di nasida. Ido anggona tinagam ni nasida sian haroron ni Mesiasi. Dang na hanguluan na seliling-liling nai. Bukan keselamatan, bukan hal-hal yang surgawi, tetapi hanya sebatas hal-hal yang duniawi. Alanido dipaingot si Yohanes padin nasida dangawi. Ai naneng roi nagumogo sianau dui. Ia molo hudiri pe hamu di bagasan aik. Alai anggui bana didihonna do hamu di bagasan todi parbadia dohot api. Labatan na amang do inang
bahwa apa yang akan disampaikan oleh Yesus bukan hanya semata-mata hal duniawi, tetapi dia berbicara, dia mempersiapkan, dia memberikan hal-hal yang penuh dengan surgawi, yang penuh dengan kerajaan Allah, yakni keselamatan, kehidupan selama-lamanya, bukan persoalan-persoalan di dalam dunia ini. Alanido nakin namang duinang mulutung pinakin hupuk kahami jami taon. Ahado tujuan, ahado motivasi tamang ihuto ni mana naing manian ikon takas nang boto otak akup ni lahu managam haluaon nasian imana alai boido takas sita mengihuton bahwa sian ibana do dapat hita nang aka ragam ni hasonangan halubangan na dapat di pertibion alai unang ma semata-mata holan alani i. Napadua ho namang do inang marhiti trupukon dihata duhit ita lahom maka tidakon nang roji susi ima si paluai jaladang holan rosaping imana alai narap marsaur do rap doho tita narap terdiri do nang doho tita jalarap melua rap doho tita takas do idokon naki namang do inang di ayat 21 ada ujur terdiri na torobi saluhuna gabi doho ma Jesus terdiri lapatan namang do inang dang nagabe adong keistimewaan khusus uju terdiri Yesusi alai di pasurpahon ni mana do dirina asa boy rap ibana rap doho akan atoropi lahu terdiri lahu majalo haluau ni asa sianima terida bahwa dia datang untuk kita bersama. Tu kita saluh nado. Tang nagabe adong lahu patiboho dirina imana. Alai takas do disi na lahu patu toruho dirina do ibana. Asa marhitima patiboon ni debata amaima ibana. Ido bahan ido kunakin natar surati yamang do inang dina martang yang imana mukap malangit jalan mijur mato di parbadia tu atas nama rupa songon darapati jalan masa maswara sian gijang songonon hodo anakku ha holongani lomodo rohaku diho alani do mang do inang neng takas neng hati dak konota yang go Jesus naroi tu portion Jesus narap dohot hita narap merdalan dohot kita narap hidup bersama-sama dengan kita di si taono tai di aka parsorion ningolut tai di boto ibana do saluhu nai nang di aka ulao nang aka silas niro HP lemai takasma nang haroro di Jesus di tonga-tonga ta alani nang hati dakunot tadui dinang tasal puhon mar ari natal dinang tajakun nang tubuh Yesusi di ngoluta di rohata nang mata hati dakun nang aka ulaon nanaing sipatu paun ni mana lahu paluahon portibion ala ido misi na pinasaha ni amai tu ibana lahu paluahon nasana mardosa aitu aka pardosa do anggo haroroni Yesus tu portibion misi keselamatan itulah yang dibawa oleh Yesus ke dunia ini untuk mendatangkan kerajaan Tuhan, mendatangkan damai sejahtera. Itulah hendaknya yang kita saksikan dan yang kita beritakan juga kepada orang-orang. Terlebih bagi kita orang-orang yang telah menerima baptisan
yang telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Nabatuluhun amang do inang buhadu hita medalani tahun 2022 mingguon bui madohonon minggu perjulu dupe di bonani tahun 2022 naing matakas nang haradiota nang takas manian hadiriota lahu madalani tahun 2022 tutu dang taboto aka ahana masa dupe nanaing sia dupata nanaing si dalanata alay takas do nang nilokotu hita manang ahape na masa dingulum takas dui di boto Yesus. Yesus berkenan kepada orang-orang yang selalu menaruh pengharapan di dalam hidupnya. Bukan orang-orang yang selalu bersungut-sungut atas apa yang menimpa dirinya. Yesus berkenan kepada orang-orang yang dimana ketika dia jatuh, dia akan bangkit kembali. Bukan kepada orang-orang yang terjatuh dan tidak mau bangkit kembali. Alani dua mangdo inang, aka si tau nonon, aka penderita non, anggui ikon si tau si dalanota dui tunguluta. Alai ikon si pepota amang do inang, gogo nasian ibanaido atau tong tajalo. Unang ma tatangyakon di bagasa tangyakta asa unang diparo aka si tau noni, manang asa unang diorui buban ni si tau noni. Alai tangyakkom ma asalam digugui hamu amang do inang laho manaon aka si tau noni moloro si tau noni dinguluta. Mintalah kekuatan daripada Tuhan untuk memenangkan segala pergumulan hidupmu agar engkau dimenangkan di dalam perjalanan di tahun 2022 ini. Tuhan memberkati segala impian dan harapan kita bersama ketika kita juga bersama-sama menantikan Kristus yang telah hadir bersama-sama dengan kita, menantikan segala keinginan, kerinduan hati kita. Demikian juga kita menantikan di dalam pengharapan yang hidup. Amin. Martang yang mahita. Jehovah dibata manami di bagasan Yesus Kristus mauliate mal Tuhan husabar rohanami tuho. Di bagasan asi dohot holong di roham buih hami Tuhan pajupang di minggu sadarion. Buhay marsaorap dohot tuali Tuhan. Tumpe marhite virtual. Alay pos do rohanami Tuhan. Nasaha do asi dohot holong ni rohami. Tua karyos ni huriam nama dohoti doho na tumangihon hatami. Mauliate mali Tuhan. Di hatam na badia naong hujak kon hami di bagasan ngulu namion. Asi maruham perguguy mahami Tuhan. Asa managam hami Tuhan. Manada hami di hararomi. Alay dada hola manada di pardagingon. Alay manada mahami nang di haluaon nang pinaradem di hami. Asi maruham madalani tahun 2022 pe hami Tuhan. Di bagasan baga-baga hanguluan na pinasahap mo tu hami. Say do nga namudu hami Tuhan. Manang tudia pe hami mangalaka. Ido pos ni rohanami. Jala ido na hupe opami Tuhan. Ubahin na siya tong margugu hami Tuhan. Saha rodi tikion. Asi maruham mali Tuhan. Pasu-pasu masa luhuk narwas ni huriam. Sesa mali Tuhan dosa nami di bagasan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin.